So without further ado, we will be moving towards our next and our final session, which is hemovigilance, how hemovigilance practice contribute to patient safety. So for this, I would like to call the moderator of this topic, Dr. Bipin Nepal, on the stage. Dr. Bipin Nepal is the consultant of transfusion medicine and blood bank at Grande International Hospital. He completed his MBBS and MS in transfusion medicine and tissue from DUHS, Pakistan. So let's give him a big round of applause. Namaskar everyone. So I would like to thank the organizer for keeping this topic in this conference, and I would like to thank all the participants. So without delaying, please, let's welcome our panelist, Dr. Bishesh Paudel. He is the Professor and HOD of Clinical Hematology and Bone Marrow Transplant, Civil Hospital. So our next panelist, Dr. Anjan Shrestha, is on the way. He has gone for the evening round, and we'll welcome him in some time. So let's welcome our presenter, Dr. Rekha Manandar Shrestha. She is the Senior Consultant Pathologist, National Public Health Laboratory, Coordinator of Nepal Bureau for Transfusion Medicine. Let's welcome Dr. Rekha Manandar. Thank you, Dr. Bipin, for your nice words. And first of all, I would like to thank the entire organizing team for this opportunity as such. Actually, I'm the last presenter of this program, so I would like to congratulate for the organizing team for this successful program, for recapitulating all those things at one area as such, and even for those knowledge enhancing program. Actually, we are out of this time period, so I won't be taking much time. I will be presenting on the topic hemovigilance in patient safety. Me myself affiliated to the National Public Health Laboratory, so there is no such issues regarding the other financial products. The aims and the objectives of the hemovigilance in patient safety are those factors which influencing the hemovigilance system and the role of hemovigilance, which in turn enhance the overall safety and the quality of transfusion practice in blood transfusion services and hospital. So as we all know that hemovigilance is a surveillance procedure which covers the entire transfusion chain from the donation and processing of blood and its component and the provision for the transfusion to the patient and the follow-up after the transfusion of the blood and blood products, which includes monitoring, reporting, investigation and analysis of adverse events which is related to the entire transfusion chain, and so that we can take the immediate action to prevent their occurrence and reoccurrence after the transfusion of blood and blood product. So hemovigilance as such, it's a continuous system in enhancing the quality improvement of the transfusion chain through the corrective and preventive actions, so that the main goal of hemovigilance is to improve the donor and patient safety and to improve the patient's transfusion appropriateness as such, so that ultimately it reduces the wastage of the blood and blood products. So moving to the main topic, where hemovigilance can definitely improve the donor and patient safety through identifying the trends in adverse events and reactions, where at National Bureau for Blood Transfusion Services at National Public Health Laboratory, where we have received the transfusion monitoring recorded details with a number of 1,012 in 2018 and 1,561 data in 2019 and 9,210 data in 2020. And among those data, the identified minor transfusion reaction that there were 13% in 2018, 11% in 2019 and 2% in 2020. That means those identified minor transfusion reaction, it's been in a decreasing trend.
And another way of that enhancing the patient safety is through the determining the root causes and raising awareness related to the hemovigilance, for which being that focal point for the blood safety National Public Health Laboratory, where we have already affiliated 13 different sites for the hemovigilance program. And for that one, even on behalf of National Bureau for Blood Transfusion Service, we would like to thank those all affiliated sites. And apart from that one, we also used to have a different orientation program and meeting as such to determine the root causes in order to have a better hemovigilance system in the entire country. And apart from that one, we can even improve through providing the evidence for the development and amendment of policies to improve the practices, for which in National Blood Transfusion Policy, which has been revised in 2014, where it has been mentioned that hemovigilance system, it has to be established, and for which National Bureau for Blood Transfusion Services, we have just developed a National Hemovigilance Reporting Guideline in Nepal in 2017. And another way around which we can improve with a better functioning hemovigilance system as a rapid alert and early warning of emerging risks, with the guidance of the National Blood Transfusion Policy, where it has been mentioned that National Public Health Laboratory, it has been designated as a reference laboratory for transfusion transmitted infections, and the Nepal Red Cross Society Center Blood Transfusion been designated as a reference laboratory for ABO-RS serology. So in this forum, what I want to request you all that if there is any suspected cases of transmitted infections in a donor, those suspected cases or the samples, that they can be sent to the National Public Health Laboratory for the confirmations. So once we follow the hemovigilance system in a better way around, we'll definitely can have a better impact and outcome. So if we see those impact in view of donor, then we can say that there will be an improved donor safety with a reduction in the frequency and severity of donor complications. And in view of those patients receiving blood and blood product, we can say that it's definitely lead to the reduced risk of harm due to the adverse events, so that ultimately we'll definitely have a greater confidence in the entire blood transfusion chain. And once we see in view of the treating physicians, which definitely help in identification and mitigation of transfusion associated risks, identification and quantification on unavoidable complications, and those issues that they have been conveyed back to the affiliated site, leading to the improved practice. So being a focal point for blood safety, National Bureau for Blood Transfusion Services, we have conveying back those feedback to the stakeholder and the community as such through the National Hemovigilance Annual Report since 2018, and those 3 annual reports which we can receive through the National Public Health website, which has been mentioned below. To summarize, hemovigilance is an essential part of a quality system at the blood transfusion services, even at the clinical interface as such. So those information that they have been feedback into the transfusion system to improve the overall safety and quality of transfusion practice in the blood transfusion services and hospital. So I will like to take that opportunity in this forum that on behalf of National Public Health Laboratory, would like the other organization to be a part of National Hemovigilance System, so that we will be there at your organization for the orientation program and to move ahead this hemovigilance system in the entire country. So with all these notes, I would like, these are the references which I have followed for. Thank you. Thank you, Dr. Rekha, for highlighting the importance of hemovigilance program in Nepal. So let's move on to the questions. The question for Dr. Bishesh. Dr. Bishesh, why is a well-established hemovigilance is lacking in our country?
and why is there is scarcity of the data in hemovigilance? Thank you, Dr. Bipin. Well, I think we lack trained personnels. We lack transfusion medicine specialists in the country. And it's very unfortunate to say that we have only few transfusion medicine specialists in the whole country. So until and unless we have adequate manpower, and until and unless we can give adequate amount of information and adequate amount of knowledge to each and every hospital, I don't think we can achieve that goal. So probably, we need more manpower and more enthusiasm to do so. Thank you. Thank you, Dr. Bises. I have a question for Dr. Rekha. So, who should be involved in hemovigilance and what are their responsibilities? Thank you, Dr. Bipin, for the questions. Even beforehand in a presentation as such, I have mentioned that only 13 sites they have been affiliated to the hemovigilance program. Though there are 112 blood transfusion services in the entire country, and actually those hospitals which they had their own blood bank in their affiliation site, they can involve in the hemovigilance system. Even at the end of my presentation, I have even requested all the organization or all the clinical sector, those who have their own blood bank at their center, they can be a part of hemovigilance system, because as a protocol in Nepal, the hemovigilance system, it has been made voluntary, not mandatory. Thank you, Dr. Rekha. So, I have another question for the panelists and for the participants also. Dr. Diptesh is here. Sir, Dr. Rekha has shown in the presentation that it has been decreased by 13% to 2%, right? The adverse effects. So, is it really the case? Even in my knowledge, as my expertise, I have seen the adverse effects has gone up. हामी चाहिँ 20 वर्ष झन् पछि धकेलिँदैछौँ के यो उसमा हैन, यो 9000 मा गरेको डेटा अनुसार त यो डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा छ र राम्रै हो र यो भन्ने जस्तो चाहिँ. Thank you, Dr. Bipin. Definitely, even in a presentation, I have said that those data are regarding only those affiliated sites which they have provided us. That means only 13 sites they have been affiliated in the hemovigilance system. And to be a successful hemovigilance system, there should be an honest and open reporting system to be there. And regarding your questions as such, those data which we used to just dispatch every year, as per the those reports that they have provided us to the National Public Health Laboratory. So what we really want to say that the data which we have shown, it's been decreased to 2% in a way that those 13 sites, they have been participating in a way that in a minor transfusion reaction, what we have seen is mainly the fever and the urticaria. So those fever and urticaria, what we have seen is it's mainly due to the use of whole blood. So we have provided them the feedback regarding that. It's mainly due to the use of whole blood. So better use for the other component instead of whole blood. And apart from that one, even they have requested us to be to have an orientation program on clinical use of blood and blood product. Even for that one, we have been there at their site to orient the clinician and the other health professional for the clinical use of blood and blood product. Thank you. Same question if Dr. Bises, you can answer, please. So in the clinical practice, that we see a lot of reactions. It's not like I don't agree with that data, but as she has said correctly, only 13 sites are involved. And well, I work in a government hospital, and I came to know about the hemovigilance a few years back, but I don't think each and every government hospital knows about this.
So I think it's the sole duty of the government sector or the responsible bureau to go to each and every government hospital and to go to each and every hospital, to give a short overview, a presentation, or the awareness program to them. Otherwise, there is NHRC which wants data of cancer patient from us, and in our system, in the government system, we have a very few manpower in every sector. So we can't really get someone to do that job and to report that to the NHRC or even for the hemovigilance, to say, okay, we will have one guy who will report everything to you. That's impossible because that most of them are not willing to do that. They are not paid well, and in the government system, no one wants to work in that way. So I think it's the government and the responsible bureau should move ahead. The second thing is, it's not only about the complication we are talking about. Talking here, it's there are a lot of confusion about the blood donations also. So a lot of donors who come to us because we deal with the blood, we deal with the patients, and most of them they require blood every day. So when we ask them to go to a blood bank for the donation and for the other thing, most of them, even for the minor things, they are not, if they are taking some medicines which are quite safe, and there are enough guidelines to say that, well, if the patient is taking the anti-diabetic medication or anti-hypertensive medication, you can donate the blood. But the guideline is not that clear enough so that, and the patient, they come to us and they say, well, I'm taking the medication for hypertension, I'm taking medication for diabetes, and the blood bank is not willing to take my blood for a donation purpose. So I think we need the proper system. We need to educate people from the phlebotomy, from the donation point of view, and also educate the whole manpower, the whole doctor, or the physician, or nursing, or the paramedics. Now, when should we report? What are major transfusion reactions? What are minor transfusion reactions? Febrile neutropenia and urticaria are not only the minor complications. There are many other minor complications of blood transfusions. No one talks about delayed hemolytic reaction in Nepal, which is very common in sickle cell patients. None of our center, even government or the private sector, is doing a minor antigen mismatch, minor antibody screening, which is a huge problem for us in sickle cell and thalassemia patients. So we need to move forward rather than blaming this the government or the private or things like. We need to move ahead. We need to bring all the stakeholders together and formulate a plan, and then only we can move ahead. Thank you. Over here, I would just like to add upon a few words. As Dr. Biswas has said that the data which we have been receiving, we won't be using other way around because in a hemovigilance system, what we have developed in Nepal is it's a voluntary, it's non-punitive, and it's anonymous way around. So we won't be using those data other way around. We just published an annual report a year, and those data which they have been providing from the affiliation side, we won't disclose these things, and we'll just provide those data back to the affiliation side. These things I just want to clear it up. And apart from that one, even Dr. Biswas has emphasized on the improving the investigation related to the blood transfusion services. Definitely we are very much just backward in the investigation and other diagnostic purposes related to the blood transfusion services. So for that one, we'll definitely have to have a proper and a better data so that we can definitely improve on that way around, in a way that we can even change the policy as per the data which we have received for. That's why in this forum, I just want to request you once more that the organization which haven't been a part of a hemovigilance system, just be a part for that one, so that we'll be there at your organization for the orientation program for the hemovigilance system, not only for the hemovigilance system, even the appropriate use of blood and blood product, for which we have even published a small handbook for that one, and we'll be there at your site for the orientation program and even for the refresher training if there is any other things that they are related to the hemovigilance. And I have said earlier that
that test in a free of cost regarding the transmitted infection of the donors and such. Thank you. Thank you, Dr. खाली query. First of all, यो hemovigilance program जुन गरिरहनु एकदमै great initiative हो हैन, त्यसलाई अझै scale up गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर मैले as a user सोच्दाखेरि त्यो रिपोर्टको आधारमा जस्तै तपाईहरुको डिनोमिनेटर के हुन्छ adverse drug reporting गर्दाखेरि डिनोमिनेटर के लिनु भएको यो म अरु पनि एक दुईवटा कुरा छ म सकिहाल्छु नि एकचोटि आन्सर गर्नु होला। अनि अर्को चाहिँ म त्यो विशेषज्ञ त हैन विषयको हैन, तर ब्लड ट्रान्सफ्युजन रिलेटेड जुन प्रोसेस र आउटकम मेट्रिक्सहरु चाहिँ के हुन् त? एडभर्स ड्रग रिएक्सन चाहिँ पर्सेन्टेजमा मात्रै रिपोर्ट गरेर त्यसले के कुरा चाहिँ करेक्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले नबुझेर सोधेको हैन। लाइक अरु पनि होला नि त मेट्रिक्सहरु जुन चाहिँ क्लिनिकली युजफुल हुन सक्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ किन चाहिँ एनोनिमस गर्नु पर्यो? यसलाई त तपाईले रजिस्ट्री बेस्ड चाहिँ गर्नुभयो भने एभ्री डिस्प्याच र युज चाहिँ ओभर द कन्ट्री नै चाहिँ एउटा सेन्ट्रल पुलमा त कलेक्ट गर्न चाहिँ गाह्रो हुँदैन होला, किन अलरेडी त्यो नेटवर्क त छ नि त ब्लड प्रडक्ट्स जुन सप्लाई चेनको त त्यो रिसोर्स युज गरेर गर्नुभयो भने चाहिँ अझै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सोच्दाखेरि चाहिँ। क्वेसनको लागि एक्चुअली मैले अघि पनि भने यो 2017 मा हाम्रो हेमोग्लोबिन सिस्टम बल्ल स्टार्ट भएको छ। इभन हामीले अरू ठाउँको हेऱ्यौँ भने हेमोग्लोबिन स्टार्ट गर्नको लागि नै अलमोस्ट 5 इयर्स चाहिएको छ भने चाहिँ हामी भर्खर फर्स्ट स्टेपमा छौँ। हामी 2017 मा बल्ल हेमोग्लोबिन रिपोर्टिङ गाइडलाइन बनायौँ र अगाडि बढ्यौँ। यो बनाउँदाखेरि चाहिँ कसो भने आफ्नो देशमा चाहिँ आफ्नो वे अराउन्डको चाहिँ हेमोग्लोबिन सिस्टमलाई चाहिँ आफूले राख्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले स्टेक होल्डरसँग राखेर अगाडि बढ्दाखेरि अहिले पनि भन्यौँ एउटा भोलिन्टरी बनाएको छौँ, एउटा एनोनिमस बनाएको छौँ र अर्को चाहिँ नन प्युनिटिभ बनाएको छौँ। यस्तो गर्दा गर्दै पनि आएछन् जम्मा 13 साइट, किनभने अहिले पनि भने हेमोग्लोबिन कुनै पनि सक्सेसफुल हुनको लागि ओपन र अनेस्ट रिपोर्टिङ सिस्टम चाहिन्छ। सपोज भन्नु उहाँलाई कुनै दण्ड सजाय प्युनिटिभ दण्ड सजाय दिन्छौँ, तपाईँले यो ठाउँबाट चाहिँ यो रियाक्सन भएको छ, तपाईँले यो रङ गर्नुभएको अथवा नियर मिस भएको भएर यो भएको छ भन्ने टाइपले हामीले कुनै पनि एडभर्स इभेन्टको बारेमा खुलाइदियौँ भने त्यो रिपोर्ट उहाँहरूले नदेला भन्ने टाइपले भएपछि डिफ्रेन्ट कन्ट्रीमा डिफ्रेन्ट वे अराउन्ड राखेको छ। तर हाम्रो कन्ट्रीको कन्टेक्समा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एउटा इन्करेजिङ इन्भाइरोमेन्ट होस्, अहिलेको फेजमा चाहिँ हामीले कतिसम्म गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपले चाहिँ हामीले यो वे अराउन्ड राखेर हामीले अगाडि बढ्यौँ। र डिनोमिनेटरको कुरा जुन डाक्टर साहबले गर्नुभयो, अहिले चाहिँ हामीले भर्खर पनि कुरा गऱ्यौँ। फर्स्ट साइटमा अहिले जम्मा 3 इयर्स जम्मा 13 साइट्स भएको छ। फर्स्ट फेजमा हामीले जम्मा 4वटा साइट्स, 2टा गभर्मेन्ट 2टा प्राइभेट गरेर हामीले अगाडि सुरु गऱ्यौँ। त्यसमध्येमा पनि 2टा, एउटा गभर्मेन्ट एउटा प्राइभेट साइटले चाहिँ कुनै केही फिडब्याक नदिएपछि हामीले त्यो हेमोग्लोबिन साइटबाट इभन यो लास्ट 2 इयर्समा हामीले निकाल्नु भनौँ न उहाँहरूलाई यो अफिलिएटेड जुन रेजिस्टर्ड साइटमा चाहिँ हामीले राखेनौँ। त्यही भएर अहिलेको फेजमा हामीले कसरी भने इन्करेज गरेर हेमोग्लोबिन साइटलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्ने हिसाबले गरेर राखेका छौँ भने। अर्को तपाईँको क्वेसन थियो जुन एडभर्स इभेन्ट्सको कुरामा चाहिँ हामीले माइनर ट्रान्सफ्युजन रियाक्सनमा चाहिँ पर्सेन्टेजको रूपमा राख्नुभएको छ भन्ने छ। त्यो माइनर ट्रान्सफ्युजन रियाक्सन हामीले पर्सेन्टेजमा मैले प्रेजेन्टेसनमा मात्रै देखाएँ, तर एनुअल रिपोर्ट एज सचमा चाहिँ मैले हाम्रो जुन एनुअल रिपोर्टकोमा छ त्यसमा चाहिँ कस्तो छ भने फिभर, अर्टिकेरिया र हाम्रो जुन ब्लड प्रेसर र यो पल्सको जुन रेट चाहिँ भनौँ फ्लक्चुएसन भएको चाहिँ मेनली देखिएको छ। र यो देखिएकोमा पनि 46% चाहिँ मेन होल ब्लड युज गर्दाखेरि देखिएको छ भन्ने टाइपले चाहिँ इलाबोरेट रूपमा छ। तर मैले चाहिँ यो 15 मिनट्सको प्रेजेन्ट छ, जम्मा 12 स्लाइडमा त बनाउने भन्ने टाइपले भएपछि मैले त्यो मात्र राखेको छु। र डाक्टर साहबले भन्नुभएको छ त्यो हिसाबले भएपछि के भने अहिले पनि मैले भने त्यो सपोज होल ब्लड युज गर्दा नै त्यो देखेको भएर त्यो अफिलिएसन साइटमा चाहिँ त्यो वे अराउन्ड चाहिँ हामीले उहाँलाई फिडब्याक दिन्छौँ, यो भएर यो भएको हुन्छ, सकेसम्म कम्पोनेन्ट युज गर्नु हुन नि हो। हाम्रो नेपालमा हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ अलमोस्ट 90% भन्दा बढी त होल ब्लडै युज गर्छौँ, जम्मा 10-20% मात्र कम्पोनेन्ट युज गर्छौँ। कम्पोनेन्ट युज गरोस् भन्ने टाइपले पनि हामीले अप्रोप्रिएट युज अफ ब्लड एन्ड ब्लड प्रडक्टलाई पनि हामीले इन्हान्स गर्दै लगेका छौँ। त्यो हिसाबले पनि मैले यसमा पर्सेन्टेज मात्र देखाएको छु।
हामीले 2018मा 19 र 20मा गरेर जुन 9012 जुन डेटा आएको छ त्यो चाहिँ ट्रान्सफ्युजन मोनिटरिङ रेकर्डेड डेटा कतिवटा ट्रान्सफ्युजन भएको छ त त्यो ट्रान्सफ्युजन गरेको डेटा ट्रान्सफ्युजन गरेको मोनिटरिङ गरेको चाहिँ जुन हुन्छ नि हरेक ट्रान्सफ्युजन गरेको कोही त्यो 9210मा चाहिँ जम्मा 2% मात्रै उहाँहरूले चाहिँ भनौँ फिभर आएको छ अथवा अर्टिकेरी आएको छ भने मात्रै राखेको छ त्यो चाहिँ कतिवटा ट्रान्सफ्युजन भयो भन्नेको डेटा हो त्यो चाहिँ Thank you. If any question from the participants, please. If no, I have a question as a participants. So, madam, जस्तै हजुरले स्लाइडमा देखाउनु भयो नि अब धेरै ब्लड युज गर्ने हाम्रो डाक्टर विशेषहरू डाक्टर दिपेशहरू डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुकोबाट म एउटा क्वेशन सोध्छु है जस्तै अब त्यहाँ बताउन त बताउने जस्तै प्रब्लम भयो भने बताउने एउटा एनपीएचएल लाई भनेको छ हैन त जस्तै सेरोलोजीको लागि अर्को एबीओ र आरएच मा केही प्रब्लम भयो भने रेड क्रसलाई बताउने भने तर मलाई लाग्दैन कि कुनै हाम्रोमा यहाँ है धेरै युज गर्ने डाक्टर धेरै एडभर्स इफेक्टहरु आउने डाक्टर साहबहरुले रेड क्रसहरुमा पठाउनुहोस् हैन एउटा रेड क्रसमा त्यो गरेपछि त्यसको रिजल्ट आउँछ त जुन पब्लिक र प्राइभेट पार्टनरशिप किन सरकारले गर्न नसकेको हैन जस्तै रेड क्रसमा छदै छैन त्यो जुन प्रब्लम यति केसेस जुन चाहिँ फरवर्ड मात्र एउटा ग्रुप 30 वर्ष अगाडि देखिको ब्लड ग्रुपिङ गर्छ क्रस म्याच गर्नलाई पनि म्याक्सिमम ल यहीबाट भनौं हैन देशभरिको ट्रान्सफ्युजनको प्रब्लमहरु आयो भने रेड क्रसबाट पनि आउने मैका हैन एबीओ कम्प्याटिबिलिटी आउने मैका विशेष दाइले पठाउनु भयो मलाई दिपेश दाइले पठाउनु भयो मलाई भनी पेशेन्ट मतलब पब्लिक र यो गभर्नमेन्टको पार्टनरशिप गर्न किन हामीले हिचकिचाको र खाली रेड क्रस छ तर खै त डाक्टर हुनुहुन्छ त्यहाँ टेक्निकल पर्सन छ अनि कसरी सर्भिलेन्स चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन जस्तै यो हामीले जुन प्रोग्राम गर्ने भनेका छौं हैन हेमोभिजिलेन्स 13 वटा साइडमा म मेरै ठाउँबाट पनि त पठाउँदिन डाक्टर विशेषको ठाउँबाट पठाउनु भएको छैन कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ म क्वेशन गर्न चाहन्छु हजुर पोइन्टलाई क्लिक गर्न चाहन्छु मैले अहिले पनि भने यसलाई भोलिन्टरी बनाएको छ तपाईहरु जन यो फिल्डमा हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली एज अ म गभर्नमेन्टको थ्रुबाट यो फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु तपाईहरुबाट नै इनिशिएट गरेर अरूलाई पनि यो सिस्टममा जानुपर्छ भन्ने टाइपले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ उहाँहरुलाई एउटा राम्रो मेसेजको रूपमा चाहिँ दिनको लागि पनि म यो फोरममा फेरि एकपटक अनुरोध गरे जसरी उहाँहरु जानुभएको छ उहाँहरु तपाईहरुकोबाट धेरै युज हुन्छ भने डेटा पनि त्यही हिसाबले अगाडि आउँछ धेरै तर यो 13 वटा साइडमा आएको हामीले भन्यो 13 वटा साइडमा पनि हामीले यो हेमोभिजिलेन्सको जुन 2020 को रिपोर्टमा देख्नुहुन्छ 13 वटा साइडमा पनि 7 वटा साइड मात्र एक्टिभली पार्टिसिपेट भएको छ साच्चै भन्यो भने यो रिपोर्ट चाहिँ 13 वटा साइड अफिलिएटेड हो तर एक्टिभली पार्टिसिपेटिङ गरेको 7 वटा मात्रै साइड हो त्यो 7 वटा साइडबाट मात्रै आएको छ त्यो जुन चाहिँ हाम्रो 2020 को रिपोर्टमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो वेबसाइटमा छ त्यही भएर मैले तपाईहरुलाई फेरि एकपटक पनि यो हेमोभिजिलेन्स सिस्टममा आउनको लागि मैले अनुरोध गरे र सँगसँगै भर्खर भन्नुभयो मैले जुन यो अफिलिएटेड साइटको जुन पोलिसीको कुराहरुको छ त्यो पोलिसीमा चाहिँ जुन इन्डिकेट गरेको छ नेशनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरी तपाईहरुले कुनै बेला मैले अहिले पनि भने अफिलिएटेड साइट नभएको भए पनि हामीले टीटीआई ट्रान्समिटेड इन्फेक्सनको रिलेटेड स्याम्पल हाम्रो लिएर चाहिँ हामीले त्यसलाई कन्फर्मेसनको लागि दिएको छौं र अर्को यो चाहिँ हामीले कुनै वे अराउन्ड भर्खर डक्टर विपिनले भने जस्तै कुनै वे अराउन्ड चाहिँ हामीले बायस भएर चाहिँ यसलाई रेफरेन्स ल्याब यो अर्कोलाई रेफरेन्स ल्याब भन्ने टाइपले हैन यो चाहिँ पोलिसीमै मैले अहिले पनि प्रेजेन्टेसन हो भने पोलिसीमा इन्डिकेट गरेको हो 2014 मा चाहिँ के छ भने नेशनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरीलाई चाहिँ टीटीआई को लागि रेफरेन्स ल्याब राखिएको छ भने एबीआरएस सेरोलोजीको लागि चाहिँ एबीआरएस सेरोलोजीको लागि चाहिँ सीबीटीएसी नेपाल रेड क्रस सोसाइटीलाई राखेको छ यसरी नै भर्खर तपाईले भन्नुभयो जस्तै गरेर अब यसरी जति धेरै रिपोर्ट आयो तपाईहरुकोबाट यसरी भएको रहेछ भन्ने भएपछि न त्यो पोलिसीमा चेन्ज हुने हो भने अघि पनि मैले प्रेजेन्टेसन भने एमेन्डमेन्ट हुन सक्छ पोलिसीमा त्यो कसरी यो रिपोर्टहरु आएर प्लस पार्टिसिपेसन धेरै बढी भयो त्यही भन्न चाहन्छु थ्यांक यू मलाई चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि गभर्नमेन्टमा हैन जस्तो अब हामीले यसरी अहिले बढी एनएचआरसीको कुरा गरे अब अहिले तपाईको ब्युरोको कुरा गर्दाखेरि गभर्नमेन्टको ब्लड ब्याङ्कको मान्छेलाई पनि या हामीले कुनै पनि मान्छेलाई गभर्नमेन्ट हस्पिटलको कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ यो काम हामीले यो गर्दै है यो यसरी चाहिँ मोनिटर गर्नु तिमीले यो डेटा हामी राखिन्छौँ तर यो डेटा तिमीले गएर बुझाउनु भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्थै छैन कि यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईहरुबाट नै तपाईको ब्युरोबाट नै तपाईलाई त्यत्रो पावर दिएको हुन्छ नि त ब्युरोले हैन
ब्युरोबाट नै चाहिँ कसैले मान्छे खटाएर हैन भोलिदेखि तपाईँले चाहिँ यो गर्नु भएन भने तपाईँले प्राइभेटमा गर्न सक्नु होला, द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ। तर गभर्मेन्ट हस्पिटलमा चाहिँ तपाईँले ब्लड यसरी ल्याएपछि यसरी गर्ने के अरे यत्रो ट्रान्सफ्युजन हुन्छ, यत्रो भइरहेछ भने कम्तीमा पनि तपाईँले हरेक महिना या हरेक 3-3 महिनामा चाहिँ के भइरहेछ भन्ने कुरा रिपोर्ट तपाईँले हामीलाई दिनु भएन भने चाहिँ हामी चाहिँ तपाईँको यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ भोलि वी क्यान पनिस यु गाइज भनेर पनि तपाईँले जबसम्म यो यसरी लिनुहुन्न तबसम्म चाहिँ कुनै पनि गभर्मेन्ट हस्पिटलमा चाहिँ गभर्मेन्ट हस्पिटल आएर भनौँ न तपाईँलाई चाहिँ डाटा दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सको आधारमा कुरा गरिरहेको छु। यो कुरा मैले किन भने भन्दाखेरि हामीले NHRCसँग क्यान्सरको त्यत्रो गर्दाखेरि हामीले डाटा सबै राख्यौँ, डाटा रेस्पोन्सिबल मान्छेलाई पनि दियौँ त्यहाँ होइन। अनि यो डाटा लगेर तपाईँले NHRCमा लगेर बुझाउनुहोस् न त भन्दाखेरि हाम्रो कामै होइन, यसको लागि हामीलाई कसैले पे गरेकै छैन, यो काम मेरै होइन, यो रेकर्ड साफको काम एउटाले अर्कोले दोस्रो पनि गरेर यो काम गर्न चाहिँ हामीले गभर्मेन्ट हस्पिटलबाट सिधै तपाईँलाई त्यसरी डाटा चाहिँ दिनलाई हामीले चाहेर पनि त्यो गर्नलाई हामीलाई विभिन्न कारणले गर्दा हामीलाई गाह्रो छ होइन। अनि त्यस्तै गरेर अब दोस्रो कुरा किन ब्लड ब्याङ्कको कुरा गर्ने भने पहिला हरेक ब्लड ब्याङ्कको धेरै प्रोग्राममा म हिँडेको छु कि ब्लड ब्याङ्क हाम्रो यो के अरे सेन्ट्रल ब्लड ब्याङ्कको प्रोग्राममा र धेरै ठाउँमा गएर चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजनको बारेमा त्यसको एडभर्स इफेक्टहरू ट्रान्सफ्युजन कसरी गर्ने के गर्ने भने धेरै कुरामा मैले पनि कति लेक्चरहरू दिएको छु, कति क्लासेसहरू दिएको छु। मलाई आजसम्म पनि के लाग्छ भन्दाखेरि होइन सबै काम बिस्तारै हुन्छ। अब त्यो नेपाल जस्तो ठाउँमा सबै काम आजको भोलि चाहिँ हुँदैन, तर अझ पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ एडभोकेसी पुगेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। जस्तो मैले अघि नै सिम्पल अघि नै एउटै कुरा रिपिट गरेर जस्तो हुन्छ, जस्तो ब्लड डोनेसन गर्दाखेरि पनि होइन ब्लड अब सधैँ रेड क्रसकै मान्छेले डोनेट गर्न के अरे ऊ गर्नु पनि हुँदैन, लिन पनि हुँदैन। विभिन्न सङ्घ संस्थाको मान्छेहरूले भोलिन्टरी काम गराएर लिएर आएको हुन्छ। त्यहाँबाट ब्लड के अरे ब्लड प्रेसर नाप्ने एकजना सिस्टर हुनुहुन्छ, के औषधि खान्छ के औषधि खान्छको आधारमा इलिजिबल डोनरले पनि ब्लड मजाले डोनेट गर्न पाएको अवस्था छैन कि। अनि त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट बिरामीलाई हुन्छ, हामीलाई हुन्छ। त्यसको प्लेटलेट काउन्ट एकदमै कम छ, जसलाई इमिडिएटली ब्लड ट्रान्सफ्युज गर्नुपर्छ भने त्यो पुल एउटा गर्न सकिएको छैन। दोस्रो कुरा मलाई के लाग्छ भने ब्लड ब्याङ्कले आज 10 वर्ष अगाडि पनि ब्लड ब्याङ्कले एउटै कुरा भन्थ्यो होइन, सबै डाक्टरले होल ब्लड लेख्छ त्यही भएर हामीले होल ब्लड दिन्छौँ भने म सधैँ उनीहरूलाई के भन्थेँ नि होइन त्यो होइन। अरू सबै साउथ एसियन कन्ट्रीमा चाहिँ 90% चाहिँ कम्पोनेन्ट हुने, हाम्रो नेपालमा मात्रै किन तिमीले चाहिँ 90% होल ब्लड हुने 10% मात्रै कम्पोनेन्ट हुने होइन। डाक्टरलाई मात्र दोष डाक्टरले यसरी लेख्छ त्यही भएर हामीले यसो गरे। पोलिसी त सबै ठाउँमा चेन्ज गर्न सकिन्छ नि त। म त के भन्छ ब्लड ब्याङ्ककै मान्छेहरू अल्छी भएर होइन, उनीहरूलाई पनि इन्सेन्टिभ नपुगेको कि म्यान पावर नपुगेको कि प्रब्लम त्यो हो जस्तो लाग्छ। किनभने ब्लड ब्याङ्कले नै तपाईँले कम्पोनेन्ट सेपरेट गरेर दियो भने होइन ब्लड ब्याङ्कमै त्यो कम्पोनेन्ट जस्तो मैले आजको दिनमा मैले चाहिँ मेरो बिरामीलाई 4वटा PRP चाहिन्छ भनेर भने 4वटा PRP मैले 8वटा लेखिदिनुपर्छ त्यहाँ, अनि बल्ल उसले ब्लड ब्याङ्कले उसलाई 4वटा दिन्छ कि भनेपछि त्यो ब्लड ब्याङ्कसम्म त्यो एडुकेट म्यान पावर नभएर हो कि होइन। र ब्लड ब्याङ्क इट्सेल्फले पनि कस्तो यो त अब कम्पोनेन्ट यसरी आयो भने यो त हाम्रो पोलिसीमै कम्पोनेन्ट चाहिँ 90% मोर देन 90% त ब्लड कम्पोनेन्टमा हुनुपर्छ भनेर हाम्रो पोलिसीमा लेख्नु पऱ्यो। त्यो अनुसार ब्लड ब्याङ्कले गरिदिनु पऱ्यो र ब्लड ब्याङ्कमा त्यो भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि त होइन एउटा कन्सर्न अथोरिटीले त्यो गरेर हेरिदिनु पर्छ जस्तो लाग्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ जस्तो अघि नेपाल जस्तो ठाउँमा कुनै पनि पब्लिक र के अरे तपाईँको प्राइभेट पार्टनरसिप चाहिँ गभर्मेन्टले गर्न नसकेको कुरामा पब्लिक के अरे यो पार्टनरसिप चाहिँ हुनुपर्छ होइन। किनभने आजको दिनमा पनि हो कसरी डक्टर बिपीले अहिले एकदमै राम्रै कुरा गर्नुभयो, ठिकै कुरा गर्नुभयो। हामीले पनि कतिचोटि भोगेका छौँ, जति ब्लड हामी कहाँ आयो ब्लड आइसकेपछि हामीले चाहिँ क्रस म्याच गर्न दियौँ, क्रस म्याच हाम्रो ल्याबले गर्न सकेन, हाम्रो ल्याबले गर्न नसकेपछि हामीले रेड क्रसलाई पठाइदिउँ। रेड क्रसले पनि होइन डाक्टर साहब यो त अलिकति गाह्रै छ, हामीले गर्न नसकिन्छ सबै के हो कसो भनेको छ। त्यसपछि हामीले बिपिङकै पठाउनु पर्ने, लास्टमा यो एबिओ के अरे कम्प्याटेबिलिटी भएन, यो भएन त्यो भएन, इन्कम्प्याटेबिलिटी सबै डिफिकल्ट क्रस म्याचिङ भनौँ न हाम्रो भाषामा डिफिकल्ट क्रस म्याचिङ हामीले पठाउनु पर्ने, विभिन्न डाक्टर साहबलाई पठाउनु पर्ने होइन। त्यही भएर अब यसमा पनि अब कसरी हुन्छ अब भनौँ न यो प्रोसेसलाई सजिलो बनाउनलाई अब हामीले र त्यसको प्रत्यक्ष मार हामीलाई पर्छ। किन भन्दाखेरि बिरामीलाई के लाग्छ भने त्यहाँ गएर हुँदो रहेछ डाक्टर तपाईँले किन मलाई 2 दिनसम्म होइन, त्यो कुरा पनि हामीलाई आएर अनि त्यो रिस अनि अब हामी अब त्यो भनौँ न त्यो ब्लड क्यान्सरको बिरामी मर्ने बाँच्ने अवस्थामा हामीले बिरामीलाई उपचार गरेर हुन्छौँ। बिरामीलाई रगत लिनुको लागि 10 ठाउँमा कुदाउनु पर्छ होइन। त्यसपछि त्यहाँबाट त्यो सबैको रिस बिरामीलाई आएर हामीलाई नै पोख्ने हुन्छ कि जहाँबाट यो ब्लड के अरे यति ब्लडको लागि पनि तपाईँले सिधै हामी गाडी जान सक्थ्यौँ, किन तपाईँले त्यो रेड क्रसमा पुऱ्याएर होइन भने त्यो रिस पनि हामीले खेप्नुपर्छ। त्यो यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी फेरि दिनका दिन हुने हामीले फिजिसियनले पेसेन्ट सेफ्टीको कुरा गरेर छौँ होइन। हामी अब पेसेन्ट सेफ्टीदेखि लिएर बिरामीको सेफ्टी, बिरामीको पैसा होइन 10 ठाउँमा जानुपर्ने टाइम त्यो सबै जोगाउनुको लागि पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि पब्लिक र जुन ठाउँमा जहाँ सेवा छ त्यसमा एउटा MOU गरेर होइन, एउटा MOU गरेर त्यो सेवालाई विस्तार गर्दाखेरि आखिर फाइदा बिरामीलाई नै हुने हो होइन।
कुनै संस्थालाई भन्दा पनि बिरामीलाई हुने हो, त्यो कुरामा पनि हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मैले डक्टर विशेषकोमा चाहिँ अलिकति इम्फोसाइज मात्र गर्नु खोजेँ, अदर वे अराउन्ड यो फोरममा चाहिँ नजाओस्, किनभने हामीले जुन रिपोर्ट हामीले अथवा डेटा पाइरहेको छौँ, उहाँले एनएचआर अथवा कुनै एउटा संस्थाको नाम लिनुभयो होइन, त्यो वे अराउन्ड हुँदैन। तपाईँले देखि पनि रहनुभएको छ 17, 18 र 19 त्यो तीनैवटामा चाहिँ हामीले कसो गर्ने, कुनै नामसाम तोकेको छैन। जति डेटा आएको छ त्यो डेटालाई खालि हामी पब्लिस मात्रै गरेको छौँ, त्यस्तो कुनै वे अराउन्ड हामीले चाहिँ त्यसलाई गरेको छैनौँ। यो चाहिँ नितान्त एउटा हेमोभिजलेन्स सिस्टम चाहिँ नेपालमा स्ट्याब्लिस गर्ने हिसाबले अगाडि बढेको छ। त्यो कुनै वे अराउन्ड चाहिँ त्यो डेटालाई चाहिँ हामीले मिसयुज गरेका छैनौँ र जुन डेटा जुन ठाउँबाट आएको छ त्यो डेटा इन्टायरली उहाँहरूकै ठाउँलाई हामीले दिएको छौँ, जसले गर्दा उहाँहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ पछि कुनै वे अराउन्ड चाहिँ युज गर्न सकोस् भन्ने टाइपले हामीले गरेका छौँ। त्यो एउटा मैले चाहिँ रिएम्फसाइज गर्न खोजेँ एउटा। र अर्को चाहिँ अघि भन्नुभयो त्यो जुन ब्लड कलेक्ट पठाउँदाखेरि 8वटा भन्छ 4वटा मात्र पठाउँछु, डेफिनेटली मैले पनि फिल गरेको छु। म आफै पनि आफ्नो मान्छेलाई चाहिँदाखेरि भयो। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने नेपालमा खासै भन्यो भने ब्लड कलेक्सन नै थोरै छ। अब इन्टायर नेपालमा भनौँ ब्लडको चाहिँ एडिक्वेसी हामीले हेर्ने पुर्याउनको लागि चाहिँ नेपालको पपुलेसनले चाहिँ 2% होइन सक्दैन भन्ने एटलिस्ट 1%ले चाहिँ ब्लड डोनेसन गरेको हुनुपर्छ। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ ब्लड कलेक्सन गर्ने जुन डोनरको पर्सेन्टेज छ त्यो चाहिँ जम्मा 0.8% छ भनेपछि त्यो कलेक्सन नै पुगेको छैन भनेपछि त्यो फर्दर नजाने भयो। त्यो माथि एउटै कम्पोनेन्टबाट एउटै ब्लडबाट भनौँ न होलबाट एटलिस्ट हामीले 3वटा कम्पोनेन्ट बनाउन सक्छौँ। तर फिजिसियन भनौँ ट्रिटिङ क्लिनिसियनबाट नै होल ब्लडको माग गरेपछि होल ब्लड मात्रै उहाँहरूले युज गरेर कलेक्ट गर्ने भयो र कम्पोनेन्ट नबनाउने टाइपले पनि एउटा भएको छ भने अघि डक्टर विशेषले डेफिनेटली राम्रै भन्नुभयो। त्यो जुन कम्पोनेन्ट एज सच चाहिँ 90% हामीले हुनुपर्ने तिनीहरू चाहिँ डेफिनेटली पोलिसीमा छ। अहिले पनि योभन्दा अगाडिको प्रेजेन्टेसनमा पनि आएको थियो, खालि पोलिसीमा अथवा कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यो चाहिँ लेखेको मात्रै छ तर इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन। त्यो चाहिँ ठ्याक्क रिभर्स भएको छ हाम्रो कन्टेक्स्टमा हेर्ने भएर। त्यही भएर तपाईँहरूकोबाट पनि यो फोरममा म एकचोटि रिएम्फसाइज गर्न चाहन्छु कि होल ब्लडको सट्टामा जुन चाहिने कम्पोनेन्ट हो त्यो कम्पोनेन्टै लेखेर पठाइदिनु भयो भने इभन ब्लड ब्याङ्कको उहाँहरूलाई पनि अलिकति एउटा गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको चाहिँ मेसेज जाओस् भन्न चाहन्छु भने। अनि अर्को जुन ब्लड कलेक्सन गर्नलाई यो मिल्दैन ऊ मिल्दैन भन्ने टाइपले भएको छ, त्यो भएको डेफिनेटली अहिलेको नयाँ स्ट्यान्डर्ड जुन बनेको छ त्यो स्ट्यान्डर्डमा यो चिजहरू उल्लेख गरेको छ र उहाँहरूकोबाट चाहिँ त्यस्तो कुनै कमेन्ट त्यस्तो के आएको रहेछ भने चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई ओरिएन्टेसनको लागि अथवा भनौँ रिफ्रेसर ट्रेनिङको लागि पनि हाम्रो नेसनल पब्लिक हेल्थ ल्याबोरेटरीमा चाहिँ एउटा रिक्विजिसन लेटर पठाउन सक्नुहुन्छ। र हेमोभिजिलेन्सको चाहिँ एउटा भनौँ अफिलिएसन साइट हुन्छु भनेर एउटा भोलिन्टियर आउनुभयो भने इन बिट्विनमा हामी यो ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ र सँगसँगै रिफ्रेसर ट्रेनिङको लागि चाहिँ तपाईँहरूकोमा चाहिँ आउने नै छौँ। त्यसको लागि सधैँ हामी वेलकम गर्न चाहन्छौँ। Thank you everyone. So in general, the goal of hemovigilance is it should be easy, comfortable, centralizing the data and development of software. It is very important. All the transfusion chain from the blood centers and all the stakeholders. So we request to everyone to be a part of it and be a part of hemovigilance and make it easy and comfortable. Thank you. Thank you, everyone. Many thanks to all the speakers, panelists, and the moderators. With this, the session 2 has officially came to an end. Let's give a big round of applause to ourselves. Moving forward, with great honor, I'd like to invite the co-chair of the event, Dr. Shobha Maharjan, to deliver closing remarks. Dr. Shobha Maharjan is a senior consultant at ENT Department of Karuna Hospital. Her effort in organizing the event has made this event a successful one. Let's welcome her. Thank you, Josna. Good evening, everyone. I think the hall is all empty.
and few of us are only here. So I'll try to wrap up quickly. I'm very happy, and it has been a great pleasure to speak few words today in this end of this conference. And I think our conference today has been a very great day and very informative, and has been a seed to start a culture of patient safety. Today we have gained knowledge about the global standard of patient safety and where we are, where our health system is, and how much we have to work on to reach that patient safety level. And so I think today we have showed the seeds to develop a patient safety culture. Now we, starting from the implementation of patient safety culture should begin with the policy making, and it should be started from the government level, as we have gained it from our first keynote speakers. And not only policy making, we also have to be trained properly, empowered properly in all our levels, starting from nursing cares to all the health professionals, not only doctors. And there has been so many parameters to check for patient safety in all the sectors. Like today we have discussed about surgical safety, where surgical safety is only can be met by doing the surgical safety checklist implementation. And as we have gained knowledge that the patient safety, surgical safety is a teamwork. So it is not only a doctor, not only a nurse, not only an assistant and a health professional, all the teams, starting from the administration of the hospital. So I think this has been this day has been a great day to know many of the things. Now, today there was a important part from our patient safety improvement in everyday practice, where many nurses presented and showed all the hurdles that they meet daily in their daily practice, and how we have to improve our day-to-day practice. And there are new introduction to our health system that we have learned from this pandemic, COVID pandemic, is desperate need of digital health. So how we comply on digital health is also very important. And I think we should start today to implement all these factors or information that we have learned today, we have discussed today. And we also have some insights in pre-hospital patient care and transfer, which is never talked in our curriculum. So this is also one of the very important part of the health care system, and it is important for the patient to be safe from every aspect of the world, like starting from mountaineering area, how the foreign nationals who come here to our country to climb for the mountaineering to see the Mount Everest, how they suffer and how their health care system is been, how the health care system to them is neglected, starting from the third-party interventions. So we need to look into all of this. So this is just, I think today was just a seed where we should start, and we should not be late for starting the patient safety culture now. Now, I think we should always aim for the 0% harm
to the patient, and I think it should be starting from today. And we have a motto today that there will be 0% harm by 2030. Thank you. And let's see you in SafeCon 2023. Thank you all. I thank all of you here who have participated to make this conference very big. Thank you all. So wrapping up quickly, thank you, Dr. Shova, for your immense support. This event has been a successful one. I must say, it only takes a spark for a firework to happen. So this conference has been an outstanding example where our minds has been assailed by a torrent of ideas, information, knowledge, interpretations, and visions. So events of this dimension need a lot of planning and proper execution. To extend words of gratitude to all the contributors, I'd like to call upon the organizing secretary of this conference, Dr. Anup Raj Upreti, to deliver a vote of thanks. Thank you. Thank you. So, two simple words that convey a lot of meaning. Thank you. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by a heart. I feel honored and privileged to get the opportunity to propose a vote of thanks on this special occasions, which is not just a conference, but a motion for patient safety. First of all, I would like to take this opportunity to thank a man behind the screen and my mentor, Dr. Ram Kumar Shrestha, CEO of Karuna Hospital, for believing in me and my team to organize this dream conference, which seat embedded in a simple discussion over the hospital conference room. I, on behalf of organizing committee, convey deep regards and hearty thanks to our keynote speakers, Professor Dr. Bhagwan Koirala, Mr. Karnasakya, and medical oncologist and hematologist Dr. Prakash Thapalia for highlighting the importance of patient safety. I would like to thank all the honorable delegates who blessed us with their presence. I'm also very thankful to our advisors, Professor Dr. Mohan Raj Sharma, Professor Dr. Subhash Prasad Acharya, Dr. Anup Subedi, Dr. Vishal Bhandari, and Dr. Faruqi K.R. Faruqi. Words are not enough to thank their constant guidance and support to save the conference. My hearty gratitude to all the speaker, moderator, and panelists for sharing their graceful words with us in the conference. An event of this dimension could not happen overnight. The wheel start rolling month in advance. We have fortunate enough to be backed by a team of very motivated and dedicated organizing committee, chair, co-chair, and members. I cannot thank everyone enough for their involvement they have shown and the willingness they have expressed to take on the completion of tasks beyond their comfort zone. I'm very much thankful to the sponsor agency, DKM Group, Freshness KB, Vega Pharmaceuticals, Cogent Health, Magnus Pharmaceutical, along with other sponsors. Kudos to our networking partners, Nepal's Critical Care Development Foundation, Critical Care Nursing Association of Nepal, Psychiatric Association of Nepal, Nepalese Association of Clinical Pharmacists. I'm very grateful to our media partner, Swasthya Khabar Patrika, for taking care of our hygiene. I would like to thank our hygiene partner, iClean Technology. It would have been impossible to organize it without their support. Finally, if time is money, then today you have spent million for us. Thank you, all of us, for making this event successful. Thank you.